Ya, haleluya. Hari ini kita akan masuk di dalam pengajaran yang saya beri tema penghakiman orang-orang mati. Today we will talk about the teaching about the judgment for the dead. Dan seperti biasa, kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar untuk mendapatkan kebenaran firman yang benar. And as usual, we have to go back to the true pattern of the true Hebrew understanding. Karena di dalam akar pola Ibrani yang benar, kita akan kaya raya. Because with the Hebraic roots, we will be great in wealth spiritually. Ya, dan di luar pola akar Ibrani yang benar itu miskin adanya karena hanya sedikit yang dapat kita pelajari. And without the Hebrew roots, we are poor because there are very little that we can understand. Jadi kita akan masuk dan saudara jangan pernah lupa bahwa satuan waktu pola yang ditetapkan Bapa Yahweh adalah angka 7. And so we have to remember that Yahweh's time pattern is the number 7. Dan angka 7 di dalam huruf Ibrani adalah Zayin. Number 7 in Hebrew is Zayin. Ini sangat penting sekali untuk kita pahami. This is really important for us to understand Karena kita sudah hidup di dalam zaman akhir. because we are living in the end times. Nanti saudara akan bisa melihatnya. Later on, you will see. Baik, kita akan masuk di dalam pembahasan kita hari ini. So today we will enter our teaching. Saya berikan satu gambar di depan. Siapa yang pernah lihat gambar ini? I'm bringing you an image Saudara bisa buka mic. right in front of you. And if you can tell me this image, you can open your mic, please. Kira-kira Saya sudah ya kira-kira ini ada acara apa ini? ini orang What mati is going on? Oh iya. dia mau dikut motornya. Iya, oke. Kalau gitu sudah ada yang tahu ya. Mungkin banyak yang belum tahu. Someone had answered this is about their burial. Ya, itu someone's ini burial. orang yang sedang naik Harley Davidson ini sedang dikubur karena dia memang sudah meninggal dunia. So this person being buried, he's actually dead, and he's buried with his Harley Davidson motorcycle. Jadi karena memang dia cinta sekali dengan jalan-jalan dan motorcycle-nya, maka dia sekalian dibawa masuk sampai di kuburnya dia. So because he loves his motorcycle so much, he's buried with it. Dan tidak seperti orang-orang dia beristirahat ditidurkan di peti mati, akan tetapi dia didudukkan di sepeda motornya, saudara. So he's not dying like everyone else who lays in like a sleeping dead person, but this guy, he's riding a motorcycle going into his grave. Mungkin dia punya iman bahwa dengan didudukkan di motorcycle-nya dia akan masuk Syamayim beserta dengan motor Harley Davidson ya. Maybe this is what he's thinking, that he might go to Shemaim with his Harley Davidson. Ya, ini suatu acara yang cukup unik sebetulnya. This is a unique event. Baik, tapi satu hal bahwa setiap orang kalau belum saatnya rapture ya pasti akan mati, saudara. And we know that before rapture, everyone at his own time will die. Nah, sekarang kita akan melihat masalah tidur atau mati. So we have to ask here, are they dying or are they sleeping? Ya, tidur atau mati. Are they dying or sleeping? Nah, kita akan baca terlebih dahulu dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 4 dan 11 sampai 14. We are going to read from John chapter 11, verse 1 to 4 and 11 to 14. Ya, silakan Brother Henok untuk bisa membacanya. Terima kasih. Dan ada seorang yang sedang sakit, Lazarus dari Betania, dari desa Maria, dan Marta, saudara perempuannya. Dan dia adalah Maria yang mengurapi Tuhan dengan minyak wangi, dan menyeka kakinya dengan rambutnya, yang saudaranya, Lazarus sedang sakit. Sebab itu, saudara-saudara perempuan itu mengutus orang kepadanya dengan mengatakan, Tuhan, lihatlah, orang yang engkau kasih sedang sakit. Dan setelah mendengarnya, Yeshua berkata,
penyakit itu tidak mengakibatkan kematian, melainkan bagi kemuliaan Elohim, sehingga putra Elohim dimuliakan melaluinya. Sesudah itu dia berkata kepada mereka, Lazarus, sahabat kita telah tertidur, tetapi aku pergi supaya aku dapat membangunkannya. Lalu murid-muridnya berkata, Tuhan, jika dia telah tertidur, ia akan disembuhkan. Namun Yesua telah berbicara mengenai kematiannya, sedangkan mereka itu berpikir bahwa dia berbicara tentang tidur sebagai istirahat. Oleh karena itu, kemudian Yesua berkata terus terang kepada mereka, Lazarus sudah meninggal. Ya, silakan dilanjut dengan pembacaan dalam bahasa Inggris. Silakan Brother Enoch. Now a certain man was sick, named Lazarus, of Bethany, the town of Mary, and her sister Martha. It was that Mary which anointed Yeshua with ointment and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. Therefore his sisters sent unto him, saying, Rabbi, behold, he whom thou lovest is sick. When Yeshua heard that, he said, This sickness is not unto death, but for the glory of Yahweh, that the Son of Yahweh might be glorified thereby. And after that he saith unto them, Our friend Lazarus sleepeth, but I go, that I may awake him out of sleep. Then said his disciples, Rabbi, if he sleep, he shall do well. Howbeit Yeshua spake of his death, but they thought that he had spoken of taking of rest in sleep. Then said Yeshua unto them plainly, Lazarus is dead. Ya, terima kasih. Haleluya. Kita akan lihat Lazar ini tidur atau mati. We will see here whether or not Lazar is sleeping or dying. Karena di dalam pembacaan di atas itu terdapat dua kategori, yang satu tidur, yang satu mati. Because there are two categories to his condition, whether he's sleeping or dead. Nah, kita akan melihat lebih dalam untuk dapat memahami dengan benar sesuai dengan apa yang ditulis oleh Davar Elohim. So we are going to go deeper into what the word of Yahweh is talking about. Yaitu tidur atau mati. Whether he's asleep or he's dead. Yang pertama kita akan melihat yaitu makna dari kata mati. So now we will try to understand the meaning of death. Dan kita akan baca ayatnya yaitu di dalam Kejadian Pasal yang kedua ayat 16 sampai yang ke-17. And we will see this and have some clarification from Genesis 2 verse 16 to 17. Silakan Brother Henok untuk dibaca. Terima kasih. Dan Yahweh Elohim memberi perintah kepada manusia dengan berfirman, Dari segala pohon di taman ini, engkau sungguh boleh memakannya. Tetapi dari pohon pengetahuan baik dan jahat, engkau tidak boleh memakannya. Karena pada hari engkau memakannya, engkau sungguh akan mati. And Yahweh Elohim commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest, thereof thou shalt surely die. Iya, terima kasih. Di dalam kitab Kejadian ini dikatakan bahwa Yahweh memerintahkan kepada Adam untuk tidak memakan pohon pengetahuan baik dan jahat. So in the book of Genesis, Father Yahweh commands Adam not to eat the tree of the knowledge of good and evil. Karena konsekuensinya adalah mati. Because the consequence is death. Dan tidak ada perkataan lain setelah itu. There are no other words after that. Jadi hukuman atau konsekuensi terhadap pelanggaran akan firman Yahweh ini adalah kematian. So the consequence of trespassing the word of Yahweh is death. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa saat saat Adam memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu,
Ya, kita tahu dari kisahnya dia mati. So we know that after Adam ate from that fruit, he did die as a consequence. Dan saat itu dia menjadi telanjang dan dia terpisah dengan Elohim. He became naked and he was separated from Elohim. Padahal sebelumnya Adam itu bergaul dengan Elohim. Before that, we knew that he had a great relationship with Elohim. Jadi Bapak Yahweh sering menjumpai Adam dan sering bercakap-cakap dengan Adam. And before that, Elohim, Father Yahweh, had a great relationship where they had deep conversations with each other. Tapi apa yang terjadi saat Adam memakan buah itu? But what happened after he ate that fruit? Semuanya berubah. Everything changed. Semuanya menjadi liar. Everything became wild. Apa yang belum pernah dipikirkan oleh Adam itu bermunculan. Things that were never thought of before became. Dan yang paling mengerikan, dia tidak diizinkan berada di Taman Eden itu lagi. And the most scariest thing is that the fact that he can never go back to the Garden of Eden again. Bahkan di Taman Eden untuk jalan menuju pohon kehidupan dijaga oleh 2 kerub yang bersenjatakan pedang. And even then, that the Garden of Eden were guarded by 2 cherubs that were using swords. Dan sejak saat itu Adam tidak lagi bisa berbincang-bincang lagi dengan Bapa Yahweh. So Adam knew that at that point, he can no longer have this weary relationship with Father Yahweh. Dan inilah sebuah kematian. And this is the consequence, which is death. Ya, dan ini ujungnya adalah lautan api, saudara. And in the end, the consequence is a lake of fire. Tapi pertanyaannya adalah, The question is, apakah pada saat Adam dan Hawa makan buah itu, dia mati pada hari itu? when Adam died, did Adam die the day he ate that fruit? Silakan saudara yang ingin menjawab, apakah Adam mati pada saat dia makan buah itu pada hari itu? So please answer that question for me. Did Adam die the day he ate that fruit? Ya, silakan saudara bisa buka mic, kita bincang sebentar. Adam mati tidak? Pak Yosef, tidak langsung mati. Tidak langsung mati. Secara fisik Tidak. tidak mati. Secara fisik tidak mati. Cuman Rohnya yang karena dia mati. karena Ya. dia makan buah itu, dia tidak bisa mencapai satu harinya Tuhan. Ya, coba kita bincang-bincang sebentar. Ya, Adam mati tidak saat itu? Ada yang dikatakan tidak langsung mati. Ada yang mengatakan mati. Elohim, Pak. Kemuliaan Kerohanian Elohim, Gimana Ibu Rice? kemuliaan Elohim langsung hilang. Kemuliaan Elohim di dalam diri Adam langsung hilang dan dia langsung mengetahui bahwa dia dalam keadaan telanjang, Pak. Iya, Yang mati itu adalah kemuliaan Elohim. Itulah yang memisahkan dia dengan kasih Bapa ya. masalahnya adalah ayat yang di atas tadi dikatakan pada hari di mana kamu memakannya, engkau akan mati. Kerohaniannya mati, Pak. Kerohaniannya dan hubungannya mati. Kerohaniannya hubungannya mati. Baik, ya. Kita akan melihat selanjutnya. Saya akan lanjutkan. Ya, pertanyaannya adalah apakah Adam mati pada hari dia memakan buah itu? So the question is again, did Adam die the day he ate the fruit? Karena sebelumnya dikatakan hari dia memakan buah itu dia mati. Because it stated that the day that he ate the fruit, he shall die. Nah, kita tahu di dalam Kejadian pasal yang kelima dikatakan bahwa Adam berumur 930 tahun dan kemudian dia mati. So we know right now in Genesis 5, verse 5, it says, and all the days that Adam lived were 930 years, and he died. Nah, dari sini kita dapat mengetahui From here, we know bahwa yang menjadi kategori daripada kematian yang dimaksudkan oleh Bapak Yahweh
itu adalah menurut pandangan Bapa Yahweh. Now we know that the category that Father Yahweh is talking about, the time frame that Yahweh is talking about, is according to Father Yahweh's calendar. Dan kalau saudara bisa melihat bahwa Adam mati sebelum mencapai 1000 tahun. And if you can see right now, Adam, he died before reaching 1,000 years. Dari sini kita bisa tahu bahwa kalender Bapak Yahweh, 1 hari di hadapan Bapak Yahweh sama dengan 1000 tahun di hadapan manusia. And now we know that 1,000 years to us is the same as one day to Father Yahweh. Itu juga ada di dalam Mazmur 90 ayat yang keempat. Mungkin saudara hanya bisa catat saja itu. It is also stated in Psalm 90 verse 4. Ya, saudara bisa catat itu untuk menjadi ayat dalam kehidupan saudara. And the verse Psalm 90 verse 4 is a reference for you, for that 1,000 years is the same as one day to Yahweh. Jadi Adam betul-betul mati pada hari itu, saudara. So Adam did die that day. Tapi ingat, ini menurut pandangan daripada Bapa Yahweh. But remember, this is according to Father Yahweh's perspective. Tetapi di dalam jalan umur Adam, dia masih harus melampaui jumlah usia, yaitu 930 tahun. But in Adam's perspective, he was able to live for another 930 years. Jadi apa yang dikatakan oleh Bapa Yahweh di atas tadi, bahwa saat Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat, hari itu dia mati, itu betul-betul terjadi. So what Father Yahweh was saying, that when he ate that fruit, he would die the same way, he actually did. Dari sini kita harus belajar cara pandang Bapa Yahweh terhadap umat manusia. Now we have to understand Yahweh's perspective and time frame in relation to humans' time frame. Karena dengan pengenalan akan ini, maka kita tahu bahwa sekarang ini kita sudah berada di hari yang ke-6. From this time frame, we understand that we are on the 6th day. Kalau saudara bisa melihat dari lini masa yang ada di depan saya, from the timeline that you see from what I'm showing you right now, ya, saudara bisa temukan bahwa sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai hari ini, you can see from the fall of Adam until today, itu sudah ada 6.000 tahun. there has been 6,000 years. Ya, sudah ada 6.000 tahun. Jadi kurang 1.000 tahun lagi. So we need 1,000 more years. Dan 1.000 tahun yang terakhir inilah yang dinamakan pemerintahan Yeshua HaMashiach di atas muka bumi ini. And this extra 1,000 years is called when Yeshua will rule over the whole earth. Jadi apa yang dikatakan oleh Bapa Yahweh itu benar. So whatever Father Yahweh had said is true. Termasuk saudara bisa melihat di dalam 2 Kefa, ya, 5 ayat yang ke-8. You could also see it in 2 Peter 3 verse 8. Yang berkata 5 verse bahwa 8. satu hari di hadapan Bapa Yahweh sama dengan 1.000 tahun di hadapan manusia. And it says, one day with Father Yahweh is 1,000 years with man. Jadi apa yang menjadi perhitungan 7.000 tahun daripada Bapa Yahweh untuk manusia ini adalah benar adanya. So the 7,000 year timeline for man is true. Sebentar lagi, tidak lama lagi, kita akan memasukin masa 1.000 tahun. And it won't be too long until we will enter the millennial kingdom, 1,000 years. Ya, dan kita harus ingat bahwa di depan kita ada rapture. So we have to understand that also in front of us, we will enter rapture. Itulah agenda Bapa Yahweh buat saudara dan saya. That is Father Yahweh's agenda for you and I. Jadi, arti kata mati di sini adalah terpisah untuk selama-lamanya. The meaning of death is eternal separation. Yaitu lautan api. That is the lake of fire.
Jadi kita paham maksud daripada Bapak Yahweh mengatakan mati. This is so that we understand what Father Yahweh means by death. Sekarang kita akan lihat makna daripada tidur. Now we will try to understand what sleeping means. Ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25 dan 26, ya, silakan Brother Henok untuk bisa baca. Yesua berkata kepadanya, Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, walaupun sudah mati, dia akan hidup. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku, sekali-kali tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yeshua said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Ya, terima kasih. Yeshua mengatakan, walaupun sudah mati, maksudnya adalah secara fisik. Yeshua said, though he were dead, what he meant was physical death. Akan tetapi Yeshua akan menghidupkan dia pada zaman akhir. Yeshua will have him live in the end times. Jadi dalam hal ini, orang itu sebetulnya masuk di dalam fase tidur. So this person, what it means is that he's going through the phase of sleeping. Karena di dalam Yohanes 11 ayat 25-26 ini adalah bagian daripada mengenai kisah Lazar tadi di atas. And John was referring to Lazarus, the event that he experienced at that time. Dan Yeshua mengatakan Lazar sudah tidur. And Yeshua said Lazar was already asleep. Dan dia akan membangunkannya. And he will wake him up. Ya, jadi dari sini Yeshua memberikan pengajaran di dalam kehidupan kita. From here, Yeshua has given us a teaching and a lesson for our life. Supaya kita bisa membedakan antara mati dan tidur. So that we can understand the difference between death and being asleep. Murid-murid saat itu tidak mengerti. Mereka berpikir tidur dalam arti tidur seperti sehari-hari tidur. At that time, the disciples didn't understand. They meant that being asleep was just a regular thing that they did. Karena itu, Yeshua memperjelas karena murid-murid belum mengerti saat itu. Which is why Yeshua explained it to them, because the disciples didn't understand at the time. Dan Yeshua mengatakan Lazar sudah mati. And Yeshua said Lazar had already died. Secara fisik maksudnya. What he meant was physical death. Tetapi dia akan membangkitkannya. But spiritually, he will revive him. Nah, kalau sudah lihat di dalam Daniel 12 ayat 13, ini juga akan memperjelas pengenalan kita akan tidur. If we look into Daniel 12 verse 13, we will also see the meaning of being asleep. Silakan Brother Henok untuk bisa baca, terima kasih. Namun bagimu, pergilah sampai tiba akhir zaman, karena engkau akan beristirahat dan bangkit untuk mendapat bagianmu pada akhir zaman. But go thy way till the end be, for thou shalt rest and stand in thy lot of the end of the days. Ya, terima kasih. Saudara melihat apa yang dikatakan oleh malaikat Yahweh kepada Daniel. So, as you can see, what the angel said to Daniel, dikatakan bahwa engkau akan beristirahat dan bangkit. The angel said, you shall rest and shall stand. Malaikat Yahweh tidak berkata, Daniel, engkau akan mati dan bangkit. The angel didn't say, Daniel, you will die and then you will be revived. Tetapi malaikat Yahweh ini berkata, engkau akan beristirahat. But the angel said, you will rest. Dalam arti tidur. Meaning asleep. Dan ada saatnya di dalam zaman akhir dia akan dibangkitkan. And there is a time in the end times that he will be revived. Jadi saudara bisa melihat ya bahwa anak-anak Bapak Yahweh itu akan masuk di dalam fase istirahat.
So we can see that the children of Father Yahweh, they will go through a phase of rest karena mereka beriman kepada Bapa Yahweh because they have faith in Father Yahweh yang memberikan keselamatan melalui Yeshua HaMashiach. that has given salvation through Yeshua HaMashiach. Dan kita bisa melihat bahwa Daniel juga ikut dibangkitkan And Daniel also will too be revived pada saat kematian Yeshua HaMashiach. at the death of Yeshua HaMashiach. Jadi hari ini Daniel sudah mengenakan tubuh kemuliaan. So today Daniel is already worn the glorified resurrection body. Di dalam Mazmur 116 ayat 15, In Psalm 116 verse 15, silakan Brother Henok untuk baca buat kita. Terima kasih. Berharga di mata Yahweh kematian orang-orang kudusnya. Precious in the sight of Yahweh is the death of his saints. Ya, terima kasih. Saudara lihat di dalam ayat ini bahwa orang-orang yang mati di dalam Bapa Yahweh itu berharga. so we can see here that people who are dead in Father Yahweh are precious. Mengapa? Karena sebetulnya dia tidak mati Why? secara hubungan. Why? Because he is actually not dead in relationship. Karena yang mati hanya tubuhnya saja, sedangkan jiwa rohnya akan bertemu dengan Bapa Yahweh sendiri. His death is only in the body, but his soul and his spirit will be alive in Father Yahweh. Karena itu Amsal 116 ayat 15 ini betul-betul mempunyai dasar yang kokoh. Which is why Psalm 116 verse 15 has a very strong foundation. Dan si pemazmur berkata berharga di mata Yahweh kematian orang-orang kudusnya. And it states, precious in the sight of Father Yahweh is the death of his saints. Karena orang-orang kudusnya akan masuk di dalam Syamayim dan akan tetap tinggal di dalam Syamayim untuk selama-lamanya. Because his saints will enter Shamayim and be in Shamayim forever and ever. Inilah arti keselamatan yang sesungguhnya. This is the true meaning of salvation. Ingat yang saya ungkapkan di sini jika sebelum rapture ya. Remember, right here, what I'm talking about right here is before rapture. Kalau nanti rapture ceritanya lain sedikit, saudara. After rapture, there is a little bit of a different story Saat rapture. at rapture. Karena yang masih hidup akan diubah tubuhnya di dalam tubuh kemuliaan. Because those who are raptured, their bodies will change to become a resurrected, glorified body, Dan bertemu dengan Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. and they will meet with Father Yahweh in Yeshua HaMashiach, Dan tinggal selama-lamanya di dalam Syamayim. and they will forever live in Shamayim. Jadi kita tahu Now we know di dalam kebenaran Dafar Elohim yang berkata mati itu adalah untuk orang-orang fasik. in the truth of the word of Elohim, the word death is for those who have lived foolishly. Sedangkan untuk untuk istilah tidur itu untuk orang-orang yang beriman dan yang setia kepada Yeshua HaMashiach. The meaning of asleep means are for those who are faithful believers in Yeshua. Jadi kita bisa membedakan. We can understand the difference. Kalau Dafar Elohim mengatakan mati atau tidur, kita bisa langsung membedakan. When Yeshua or Father Yahweh says die or asleep, we can understand the difference. Dan kondisi saat setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa sampai kematian Yeshua, And the condition from when Adam and Eve fell into sin until Yeshua, ya ingat ya, kondisi ini berlaku hanya untuk saat kejatuhan Adam dan Hawa sampai kematian Yeshua. this condition is only from the point of when Adam and Eve fell into sin until Yeshua died on the cross. Baik yang menjadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang fasik, mereka sama-sama masuk ke satu tempat, yaitu Sheol yang ada di bawah bumi. Both true believers and the wicked went into what's called Sheol after they died, Dan underneath the earth. ya, dan ada di bawah bumi, underneath of earth, ya.
Jadi kita harus tahu bahwa Sheol itu ada di bawah bumi. Now we know that Sheol is underneath the earth. Nah, saya sudah berikan pengajaran ini untuk yang Indonesia ya. Itu dengan misteri, dengan terungkap misteri dunia orang mati. Ya, saudara bisa mempelajari di situ dan juga di dalam penjara-penjara roh. Tapi untuk yang bahasa Inggris, saudara harus mengikutinya dengan setia. So these teachings that I'm showing you are for more resources for you to understand, but they are only in Indonesian. An English version will come forth in the future as you follow these lessons and teachings. Iya, ya. Nah, jadi saudara harus tahu bahwa orang-orang percaya dan orang-orang fasik tempatnya sama, yaitu di bawah bumi, dan itu disebut sebagai Sheol atau dunia orang mati. So please understand that before Yeshua rose from the death, when he died on the cross, true believers and the wicked went into the same place called Sheol, which was underneath the earth. Pada saat Yeshua ada di muka bumi, when Yeshua was on the face of the earth, Yeshua membuka rahasia Sheol ini. Yeshua opened the secret of Sheol. Dan ternyata di dalam Sheol ini ada dua tempat. And it turns out Sheol has two places. Ya, di dalam kisah orang kaya dan Lazar. And this is according to the event of Lazarus and the rich man. Saya sudah berikan di dalam materi penjara roh-roh yang ada di atas, ya. Nah, di dalam Sheol yang ada di bawah bumi ini, in the Sheol that's underneath the earth, rahasia ini dibuka oleh Yeshua. Yeshua opened this secret. Tanpa Yeshua, rahasia ini tidak akan pernah terbuka. Without Yeshua, the secret wouldn't have been Dan revealed. Yeshua menyatakan And ada dua tempat yang berbeda. Yeshua revealed that there were two different places. Yang pertama adalah tempat penyiksaan di mana orang kaya itu disiksa. The first place was called the tormented place, where the rich man was tormented. Dan yang kedua adalah yang disebut sebagai pangkuan Abraham, dan orang-orang yang ada di sana tidak disiksa tetapi dihiburkan. And the second place is called Abraham's bosom, and in this place many believers were given joy and were not tormented. Dan antara dua tempat ini tidak bisa diseberangi. And in between these two places there was a chasm, so there was no way you can cross paths with each other. Jadi baik yang ada di tempat penyiksaan tidak bisa lompat ke pangkuan Abraham, maupun sebaliknya dari pangkuan Abraham tidak bisa melompat ke tempat penyiksaan. So the people that were in the tormented place cannot cross over into Abraham's bosom, and that cannot happen vice versa. Rahasia ini betul-betul diungkap oleh Yeshua. The secret was revealed by Yeshua. Ya, jadi dari sinilah kita dapat memahami alam roh itu seperti apa. From here we can understand what the spiritual world is like. Pada saat Yeshua mati di kayu salib, When Yeshua died on the cross, darah dan air yang keluar dari lambungnya the blood and water that came from his side itu menetes terus sampai menembus batu karang yang ada di bawahnya, it flowed through all the way through the stones that were underneath him. dan di bawah tempat Yeshua disalibkan ada tabut perjanjian yang disembunyikan. And underneath where Yeshua died, there was the Ark of Covenant that was hidden. Dan darah itu menetes di atas tabut perjanjian itu. And that blood, it dropped on the Ark of the Covenant. Itu bisa terjadi karena kitab suci menyatakan bahwa ada gempa saat kematian Yeshua. That can happen because the word says that after Yeshua died, there was a great earthquake. Dari peristiwa ini, maka semua yang ada di pangkuan Abraham dibangkitkan oleh Yeshua. And through this event, we can understand that many people that were at Abraham's bosom were raised from the dead. Jadi hari ini, pangkuan Abraham yang ada di bawah bumi kosong total. So at this day, Abraham's bosom was empty.
Jangan pernah berharap masuk ke Abraham bosom karena sudah tidak ada lagi di sana. Do not put your hopes up in going to Abraham's bosom because there is no one there. Bagaimana dengan tempat penyiksaan? What about the place of torment? Tempat penyiksaan tidak berubah sampai detik ini. The place of torment has not changed up until today, Bahkan sampai kerajaan 1000 tahun. even until the 1,000 years. Tempat penyiksaan ini tetap tinggal sampai satu titik, yaitu pengadilan tahta putih. This place will not change until the great white throne judgment. Dan disinilah orang-orang mati diadili. And at this point, the people who are dead are being judged. Jadi sejak kejatuhan Adam dan Hawa, So after the fall of Adam and Eve, manusia-manusia yang menolak keselamatan yang disediakan oleh Bapa Yahweh, the people who have rejected the salvation that Father Yahweh has provided, mereka akan masuk di tempat penyiksaan sementara. they will be taken into a temporary place, which is a tormented place. Dan mereka menjalani penyiksaan selama 7.000 tahun, saudara. And they are experiencing torment for about 7,000 years. Ya, itu kalau jatuhnya sama-sama dengan saat Adam dan Hawa. And that is if they fell at the same time when Adam and Eve fell. Contohnya seperti Kain. For instance, Cain. Ya, dia mengalami 7.000 tahun, saudara. He experienced about 7,000 years of punishment. Ya, kalau dia mungkin hidupnya dalam zaman Abraham, If he lived during Abraham's years, ya berarti dia cuma mengalami 5.000 tahun, saudara. he probably would experience only 5,000 years of torment. Ya, tapi kalau sekarang hidupnya tahun 2023, But now that it's 2023, maka dia mengalami sekitar 1.000 tahunan, saudara. so he would experience about 1,000 years Untuk disiksa di dalam tempat penyiksaan sementara. to be punished and tormented in a temporary place called the tormented place. Dan saat pengadilan tahta putih digelar setelah kiamat, And during the great white throne judgment, after the end of the world, after the end of the world, ya disitulah barulah orang-orang yang ada di dalam tempat penyiksaan ini diadili. and at that time, the dead will be judged. Mungkin saudara berpikir bagaimana mungkin orang-orang mati bisa diadili. Maybe you think, how can the dead people be judged? Ingat, kata mati itu berarti putus hubungan. Remember that dead means an eternal separation from Father Yahweh. Bukan mati dan kemudian hilang untuk selama-lamanya. Tidak demikian. Dead doesn't mean that they're dead and gone forever. Saksi Yehova dan Seventh Days Adventist, mereka percaya bahwa mati itu hilang selama-lamanya. Jehovah Witness and Seventh-day Adventists believe that when they die, they will die forever and ever. Mereka akan hilang, disappear. Like they will disappear forever. Mereka akan kecewa dengan pengajarannya sendiri. They will feel ashamed because of what they have been teaching. Karena tidak sesuai dengan daftar Elohim. Because it's not according to the word of Elohim. Mereka akan terkejut, betul-betul terkejut. They will be shocked. Ya, karena apa? Karena ternyata mereka tidak mati. Hanya fisiknya mati, tetapi jiwa rohnya terpisah dari Bapa Yahweh. Because they will see that one day that death doesn't mean it's actual death or being gone forever. It means that they will be separated from Father Yahweh. Saya berikan rangkuman sedikit. Yang berwarna biru adalah orang-orang yang percaya beriman kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua. So I'm going to give you a bit of a summary. The blue line in the middle shows that those are the people that are in Yeshua, The blue person. the blue person. Sedangkan yang hitam, yang warna hitam itu adalah orang-orang yang fasik, yang tidak percaya dan menolak keselamatan yang disediakan oleh Bapa Yahweh. And the black colored person are the wicked people, the people that
do not follow Father Yahweh. Saya jelaskan di atas bahwa sebelum kematian Yeshua, mereka semua ditaruh di satu tempat yang namanya Seol. So everyone, both of them, will enter a place called Sheol, Tetapi dengan tempat yang berbeda. but with two different places. Yang manusia berwarna biru itu masuk di dalam pangkuan Abraham. The icon colored colored in blue will go into Abraham's bosom, Dan dia saat kematian Yeshua dibangkitkan. and at the time of Yeshua Mashiach, they will be revived, raised from the dead. Saya beri panah yang berwarna hijau. So I placed a green colored arrow. Disinilah prinsip daripada rapture terjadi. So this is the principle of rapture happening. Sedangkan orang-orang yang beriman kepada Yeshua HaMasyiah yang telah meninggal setelah kematian Yeshua, So those who are in Yeshua Mashiach, that who have died after Yeshua raised from the dead, maka mereka akan masuk rapture. they will enter rapture. Kita pindah ke orang yang fasik, yaitu yang berwarna hitam. Now we're going to enter the people who are wicked, that is the icon colored black. Saudara bisa melihat, jadi sejak zaman kejatuhan Adam dan Hawa sampai akhir dari kerajaan 1000 tahun, mereka tetap ada di tempat penyiksaan. So we can see here that after the fall of Adam and Eve, through the 1,000 years, they will still be in the tormented place. Dan baru mereka muncul saat diadili di tahta putih yang besar. And they will come back again in the great white throne judgment and appear. Dan kita akan melihat ayatnya ini, We will yaitu, see this verse. yaitu di dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. That is in Revelation 20, verse 11 to 15. Silakan Brother Henok, terima kasih. Lalu aku melihat tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Bumi dan langit telah menghilang dari hadapannya, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Lalu aku melihat orang-orang mati, kecil dan besar, berdiri di hadapan Elohim. Kemudian dibukalah semua kitab, juga sebuah kitab yang lain, yang adalah kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi berdasarkan perbuatan mereka, sesuai dengan apa yang tertulis dalam gulungan kitab-kitab itu. Dan laut menyerahkan orang-orang mati dari dalamnya. Juga maut dan alam maut menyerahkan orang-orang mati dari dalamnya. Dan mereka masing-masing dihakimi sesuai dengan perbuatan mereka. Maut dan alam maut dilemparkan ke dalam lautan api. Ini adalah kematian kedua. Dan setiap orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Ya, silakan bahasa Inggrisnya. And I saw a great white throne and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before Yahweh, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them. And they will judge every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Ya, terima kasih. Saya akan kembali ke ayatnya terlebih dahulu. Kalau saudara melihat di ayat yang ke-11, If you take a look at Revelation verse 11, dikatakan bahwa tahta putih yang besar ini terjadi setelah bumi dan langit menghilang dari hadapan Bapa Yahweh. it says that from that the great throne judgment and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. Dari sini kita bisa memastikan bahwa pengadilan tahta putih ini From here we know definitely that the great white throne judgment terjadi setelah kiamat. will happen after the end times, or tribulation, No, terjadi setelah the end of the world. or will happen in the
after the end of the world. Ya, setelah kerajaan 1000 tahun. So after the 1,000-year kingdom. Ya, dan apa yang terjadi? Orang-orang yang tidak ditemukan namanya dalam kitab kehidupan akan dilempar ke dalam lautan api. And those people who are not found written in the book of life was cast out into the lake of fire. Kita akan baca satu ayat yang tidak saya tampilkan, yaitu di dalam Matius 25 ayat 41. Matius 25 ayat 41. Brother Henok bisa bacakan dalam bahasa Indonesia dan Inggrisnya. Terima kasih. Ini menyatakan, ya silakan dulu dibaca. Matthew 25 verse 41. Lalu dia akan berkata pula kepada mereka yang di sebelah kiri, "Enyahlah dariku ke dalam api kekal yang sudah disediakan bagi si Satan dan para malaikatnya, hai orang-orang yang terkutuk. Then he will say also to those on the left hand, depart from me, you cursed, into the eternal fire, which is prepared for the devil and his angels." Terima kasih. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu From this verse we know bahwa lautan api itu tidak diciptakan untuk manusia. that the lake of fire was never created for human beings. Tetapi lautan api itu diciptakan untuk Satan dan malaikat-malaikat yang jatuh. But the lake of fire was actually created for Satan and his angels that fell. Bapa Yahweh tidak pernah merencanakan manusia untuk masuk ke tempat ini. Father Yahweh never planned that man would enter this place. Tapi apa yang dikatakan Yeshua itu menyatakan bahwa manusia juga akan ada yang masuk di tempat yang di sini. But what Yeshua had stated was that man will also be placed in this place. Jadi Bapa Yahweh tidak pernah merencanakan manusia untuk masuk ke lautan api. Now we know that Father Yahweh has never planned so that man will enter into the lake of fire. Tapi kenyataannya manusia akan ada yang masuk di tempat ini. But in reality, many people will enter this place. Jadi kita bisa lihat ya yang namanya calon penghuni lautan api itu apa yang menjadi kriteria daripada calon penghuni lautan api. Now we can understand what it means to be a resident or a candidate of being part of the lake of fire. Saya tidak bicara untuk malaikat-malaikat yang jatuh karena itu sudah bagiannya. So I'm not talking about those angels who fell because this is a part of from what they have decided. Karena Bapa Yahweh telah menciptakan lautan api untuk Satan dan malaikat-malaikat yang jatuh. Because Father Yahweh has already appointed Satan and his fallen angels into the lake of fire. Dan untuk manusia kita harus hati-hati. And for human beings, as a human being, we must be careful. Memang Bapa Yahweh tidak merencanakan manusia masuk ke sana. It's true that Father Yahweh has never planned for us to enter there. Tapi Yeshua mengatakan ada manusia-manusia yang akan masuk di sana. But Yeshua stated that human beings will also enter into the lake of fire. Karena itu manusia itu sendiri yang memilih untuk masuk ke dalam lautan api. Because humans themselves choose to enter the lake of fire. Karena itu kita akan melihat dari sisi manusia. So we are going to look into the perspective of man. Yaitu orang-orang yang menolak keselamatan yang diberikan oleh Elohim, Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. That is people who have rejected the salvation of Elohim and Yeshua HaMashiach. Mereka akan masuk di dalam lautan api. They will enter the lake of fire. Memang sebelumnya mereka akan masuk di tempat penyiksaan yang sementara. Saya sudah jelaskan di atas. It's true that at first they will enter the place of torment, which is temporary. Kita akan baca di dalam Lukas 16 ayat 29 sampai 31. And we are going to read in Luke chapter 16 verse 29 to 31. Silakan Brother. Abraham berkata kepadanya, mereka telah memiliki kesaksian Moshe, yaitu Torah, dan para nabi, Neviim dan Ketuvim, Tanakh. Biarlah mereka mendengarkannya.
Namun ia berkata, "Tidak, Bapa Abraham, kecuali jika ada seorang bangkit dari kematian dan datang kepada mereka, maka mereka akan bertobat." Ia, yaitu Abraham, berkata kepadanya, "Jika mereka tidak mau mendengarkan kesaksian Moshe dan para nabi, yaitu Tanakh, mereka tidak akan diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari kematian." Abraham saith unto him, "They have Moses and the prophets, let them hear them." And he said, "Nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent." And he said unto him, "If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead." Ya, terima kasih. Saya bisa melihat nasib daripada orang kaya ini. So you and I can see the consequence of the rich man's death. Orang kaya ini, dia berkata dia tidak percaya akan kesaksian Mose dan para nabi. This rich man, he stated that he did not believe in Moshe and the prophets. Karena itu orang kaya ini sadar betul bahwa dia tidak percaya keselamatan yang disediakan oleh Bapa Yahweh melalui Yeshua HaMashiach. And we know here that this person does not believe in the salvation that has been provided by Yeshua HaMashiach. Karena itu dia berkata tidak. And that's why he said no kepada Bapak Abraham sehingga dia menerima akibatnya. He said no to Father Abraham, and that's why he received this consequence. Yaitu masuk di dalam alam penyiksaan. That is entering into the place of torment. Dan berujung di lautan api. And to end in the lake of fire. Kandidat yang berikutnya adalah orang-orang yang menolak nama Yahweh dan Yeshua HaMashiach dan memanggil nama-nama dewa asing. The candidate of a lake of fire, being part of the lake of fire, is also rejecting the name of Yahweh and Yeshua and calling the names of other idols. Terdapat di dalam Keluaran 23 ayat 13. Silakan Brother Reno. We're going to read in Exodus 23 verse 13. Dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada, dan janganlah kamu menyebut nama ilah-ilah lain. Hal itu janganlah terdengar dari mulutmu. And in all things that I have said unto you, be circumspect, and make no mention of the name of other Elohim, neither let it be heard of thy mouth. Ya, terima kasih. Keselamatan hanya melalui Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Salvation is only from Father Yahweh in Yeshua HaMashiach. Di dalam Yoel 2:32 dikatakan, siapa berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. In Joel 3:23 states that whoever calls the name of Yahweh will be saved. Jadi kalau mereka memanggil nama ilah-ilah lain, dewa-dewa asing, dan minta diselamatkan, itu tidak mungkin akan terjadi. So if they call upon other idols' names and expect salvation, that will not happen. Kalau mereka memanggil nama-nama lain, tetapi mereka juga menggunakan kitab suci, Tanakh dan Brit Kadasa, itu berarti mulut mereka najis. And if they use other idols' names and they still use the Old Testament, Tanakh and Brit Hadasa, it means that their mouth is unclean. false or unclean. Dan itu merupakan kekejian di hadapan Bapa Yahweh. And that is wrong in front of Father Yahweh. Nama yang diterima oleh Bapa Yahweh, yang disahkan oleh Bapa Yahweh adalah Yahweh dan Yeshua. The true name that he has accepted and that he has appointed is Yahweh Yeshua Mashiach. Bukan Allah, bukan Yesus. It's not Allah, it's not Jesus or Yesus. Jadi kita harus betul-betul paham dalam hal ini. So we must understand about these things. Jagai mulut saudara dengan bersih. Keep your mouth clean. Jangan menyebut nama ilah-ilah asing. Don't call on different names of idols. Karena ini menyangkut keselamatan. Because this can also
pertain to your salvation. Kandidat yang berikutnya adalah orang-orang yang menolak baptisan di dalam nama Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Another point of the candidates are rejecting the baptism in the name of Yahweh and Yeshua Mashiach. Ingat, keselamatan itu satu paket. Remember that salvation is one packet. Ada orang yang mau percaya kepada Yahweh di dalam Yeshua tetapi menolak dibaptis dalam nama Yahweh dan Yeshua. And there are people out there who have rejected to be baptized in the name of Yahweh Yeshua Mashiach. Orang itu tidak akan diselamatkan. That person won't be saved. Karena dia menentang dafar Elohim yang ada di dalam Matius 28 ayat 19. Because they have rejected whatever it states in Matthew 28 verse 19. Silakan Brother Henok untuk dibaca. Terima kasih. Oleh karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Terima kasih. Kalimat ini dikatakan oleh Yeshua HaMashiach. The statement is stated by Yeshua HaMashiach. Yang harus ditaati untuk setiap orang yang mau diselamatkan, yang ingin diselamatkan. And it must be obeyed by those who want to be saved. Jadi kalau tidak mau dibaptis di dalam nama yang benar, yaitu Yahweh dan Yeshua, jangan harap mendapat keselamatan. So if you don't want to be baptized in the name of Yeshua HaMashiach, don't expect salvation. Yang berikutnya, kandidat berikutnya adalah yang menolak 7 hari raya Yahweh dan merayakan perayaan-perayaan pagan. And another point of the candidates reflect the rejection of the 7 feasts of Yahweh. Ada orang-orang yang telah percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. There are people who believe in Yeshua Mashiach but still celebrate these things. Tapi tetap mereka merayakan perayaan Natal, Easter, dan Imlek, New Year's, Chinese New Year's. But again, they believe yet they still celebrate all these things, Chinese New Year's, Easter, and celebrate pagan holidays. Perayaan-perayaan ini adalah perayaan-perayaan pagan. These celebrations are pagan holidays. Dan orang-orang yang merayakan perayaan ini menyakiti hati Bapa Yahweh. And those people who celebrate these things and know about them, they are hurting Father Yahweh's feelings. Tahun depan 2024 itu tahun naga. Next year, which is 2024, is the year of the dragon. Saudara bisa lihat setan mulai bergerak, mulai lebih kencang lagi di tahun depan, saudara. And we can see here that Satan is going to work even more rapidly in next year. Kita tahu bahwa kita sudah ada di penghujung zaman akhir. We know that we are in the midst of the end times. Dan ini bukan suatu kebetulan. And this is not just an accident. Ya. Ingat, kalau saudara ingin rapture, masuk dalam rapture, jangan merayakan perayaan paganisme. Remember, if you want to enter rapture, if you want to join rapture, do not celebrate pagan holidays. Ya, saya masih melihat tahun lalu, ya, pengagung penyembah nama Yahweh Yeshua HaMashiach masih merayakan Natal. I have seen many last year that those who believe in Father Yahweh, they still celebrate Christmas. Itu sangat-sangat disayangkan sekali karena itu menyakiti hati Bapa Yahweh. And that it's really unfortunate because they've hurt Father Yahweh's feelings. Saya harap tahun ini tidak ada yang terjadi seperti itu lagi. I hope that this year it won't happen again. Kandidat yang berikutnya adalah orang-orang yang tidak mengampuni. And one of the candidates are also people that those who do not forgive. Orang yang tidak mengampuni, maka orang itu dosanya juga tidak diampuni. If people do not forgive others, their sins will also not be forgiven. Nah, kalau tidak diampuni,
bagaimana mungkin dia masuk Shamayim? And if their sins are not forgiven, how can they enter Shamayim? Jangan merasa bangga menyimpan dendam. Don't feel so proud in keeping your grudge. Dan masih ada orang-orang yang dendam padahal orangnya sudah mati. And there are people who still hold a grudge on those who are dead. Ya, ini merugikan sekali sifat dan sikap seperti ini. It's a very unfortunate character or way to live. Kita akan lihat ayat-ayatnya yaitu dalam Matius 18 ayat 34 sampai 35. We're going to look at the verses in Matthew 18 verse 34 to 35. Silakan Brother Henok, terima kasih. Lalu dengan marah, tuannya itu menyerahkan dia kepada para pengawal sampai ia dapat membayar kembali semua yang telah dipinjamkan kepadanya. Demikian jugalah Bapa surgawiku akan melakukannya kepadamu, jika dari hatimu masing-masing kamu tidak dapat mengampuni saudaramu atas kesalahan-kesalahan mereka. And his master was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due unto him. So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not everyone his brother their trespasses. Ayat yang berikutnya ada di dalam Matius 6 ayat 14 sampai yang ke-15. Silakan Brother Henok. The following verse will be in chapter 6, Matthew chapter 6, 14 to 15. Sebab jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di Syamaim juga akan mengampunimu. Namun jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Ya, terima kasih. Kalau Bapak Yahweh di Shamayim tidak mengampuni kesalahan seseorang, If Father Yahweh in Shamayim does not forgive one's trespasses, bagaimana mungkin dia akan masuk dalam Shamayim how can they enter Shamayim? yang penuh kasih? It's full of love. Tidak mungkin. It's impossible. Jadi, orang yang tidak mengampuni tempatnya satu, yaitu lautan api. So those who do not forgive, their place is only one, that is the lake of fire. Kandidat yang berikutnya adalah pecinta uang. And the following candidate are those who love money. Ayatnya ada di dalam Matius 6 ayat 24. Silakan Henok. It's listed in Matthew 6 verse 24. Tidak seorang pun sanggup mengabdi kepada dua tuan, karena ia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain, atau ia akan mematuhi yang satu dan mengabaikan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Elohim dan kepada Mammon. No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve Yahweh and Mammon. Apa yang dikatakan oleh Yeshua ini sangat jelas sekali. What Yeshua has stated is very clear. Tidak seorang pun sanggup mengabdi kepada dua tuan. People cannot serve two masters. Jadi mereka harus pilih. So they have to choose either one. Memilih Yahweh atau memilih Mammon dengan semua konsekuensinya. To choose Father Yahweh or Mammon with all its consequences. Orang yang memilih Mammon berarti dia akan cinta Mammon, cinta uang, dan orang itu akan menjadi lawan daripada Yahweh. Those who love Mammon, they will love money. They will love money and they will go against Father Yahweh. Dan kalau seseorang melawan Yahweh, kira-kira apakah dia akan masuk Shamayim? And if those people are against Father Yahweh, are they going to enter Shamayim? Jawabannya adalah tidak. The answer is no. Jadi mereka-mereka inilah adalah kandidat yang akan masuk dalam lautan api. So these people are candidates of the lake of fire. Dalam hal ini mengatakan ini kandidat. Mengapa saya pakai kata kandidat? Karena jika orang itu bertobat, maka nasibnya akan berubah. And why do I choose the word candidate for the lake of fire? Because that person has a choice not to be a candidate, and that person can change and enter Shamayim. Siapa tahu setelah mendengar Dafar Elohim ini,
kandidat-kandidat yang akan masuk lautan api bertobat, dan akhirnya mereka masuk di dalam Syamayim. And who knows, after listening to this, those candidates that were supposed to go to the lake of fire, they've changed, repented, and now they can go and enter Shamayim. Ya, jadi inilah tujuan Dafar Elohim ini diberikan. So this is the point that the word of, whatever the word of Elohim has already stated. Kandidat yang berikutnya adalah orang-orang yang tidak menghasilkan buah pertobatan. And another candidate of the lake of fire are those people who have not produced fruits of repentance. Matius 7 ayat 19. Matthew 7 verse 19. Silakan Brother Henok untuk dibaca. Terima kasih. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, ia akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Ya, terima kasih. Saudara jangan berpikir ini masalah pohon cemara, atau pohon apel, atau pohon, apa itu namanya, semua pohon yang di dunia ini. Yeshua tidak bicara soal pohon. Don't think that this is talking about just a regular tree, like a regular apple tree or a regular fig tree. Yeshua is not talking about a tree. Ingat, satu kali Yeshua pernah menyembuhkan seseorang. Remember that Yeshua one time he healed somebody. Dan kemudian Yeshua bertanya, apa yang kamu lihat? And Yeshua asked, "What do you see?" Dan orang itu mengatakan, aku melihat manusia berjalan seperti pohon. And that person answered, "I see people walking like trees." Jadi di sini Yeshua berkata bahwa pohon itulah manusia. And we see here that Yeshua is saying that trees are symbolize humans. Jadi dalam hal ini, kalau orang-orang itu tidak menghasilkan buah pertobatan saat dia telah menerima keselamatan, so this is talking about if people have not produced the fruit of repentance after they have repented, jawabannya cuma satu, dibuang ke dalam api, saudara. They will also enter the lake of fire. Kandidat yang berikutnya adalah dikatakan bukan setiap orang berseru Tuhan, Tuhan akan diselamatkan. Masuk Syamayim. And the following candidate states, not everyone that says, Lord, Lord, will enter Shamayim. Ayatnya ada di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. And the verse states in Matthew 7, verse 21 to 23. Silakan Brother Henok. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, what happened? Ya, silakan. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan Syamayim, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di Syamayim. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami mengusir roh jahat, dan dalam namamu kami melakukan banyak mukjizat. Dan pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dariku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, you that work iniquity. Ya, terima kasih. Saudara bisa melihat apa yang dikatakan oleh Yeshua dalam hal ini. So we can all see what Yeshua is trying to say in this. Bahwa orang-orang ini bernubuat, mengusir setan, melakukan banyak mujizat. That this person has cast out evil spirits, he has done many miracles and everything. Dan apa yang dikatakan Yeshua bahwa Yeshua tidak pernah mengenal orang ini. But it states that Yeshua never knew this person. Saudara bayangkan, dan Yeshua mengatakan, enyah daripadaku. And Yeshua said, depart from me. Saudara mengerti kalau enyah daripada Yeshua mau lari kemana?
And if that person's departed from Yeshua, where are they going? Di luar Yeshua hanya ada satu tempat, yaitu lautan api. And without Yeshua, there's only one place, which is the lake of fire. Kandidat yang berikutnya adalah hamba yang jahat. The following candidate is an evil servant. Ini hamba yang sudah melayani tuannya. This person has already served his master. Kita baca ayatnya di dalam Matius 24 ayat 48 sampai 51. Silakan Eno. And we will read in Matthew 24, verse 48 to 51. Namun, jika hamba itu jahat, ia berkata dalam hatinya, Tuanku menunda untuk datang. Maka ia mulai memukuli sesama hamba lainnya dan makan serta minum bersama para pemabuk. Lalu tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia harapkan. Dan pada waktu yang tidak ia ketahui, ia akan memecatnya dan akan menempatkannya bersama orang-orang munafik. Di sana akan ada tangisan dan kertakan gigi. And if that evil servant shall say in his heart, My master delays his coming, and shall begin to smite his fellow servants, and to eat and drink with the drunken, the master of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of, and shall cut him asunder, and appoint him his portion with his hypocrite. There shall be weeping and gnashing of teeth. Ya, terima kasih. Saya lihat ini orang-orang bukan orang-orang biasa. And we can understand that this is not just any regular person. Ini adalah orang-orang yang melayani Elohim. These are people who serve Elohim. Tapi lihat motivasi hatinya jahat dan mereka melakukan banyak pelanggaran di hadapan Bapa Yahweh. But look, there is evil in the motives of their heart, and they have done many things against Father Yahweh. Dan ujung daripada nasib daripada hamba yang jahat ini diletakkan di satu tempat yang ada tangisan dan kertakan gigi. And the fate of this evil servant, he will enter into a place with gnashing of teeth and weeping. Di manakah itu? Tidak lain adalah di lautan api. And where will that be? None other than the lake of fire. Jadi jangan berpikir kalau sudah melayani Bapa Yahweh posisinya aman. Don't think that if you're serving Father Yahweh already, that you are in a safe place. Motivasi hati harus tetap dijaga dengan baik. The motivation of your heart must be taken care of. Kandidat yang berikutnya adalah orang-orang yang tidak membungakan talenta. The next candidate is a person with the unprofitable servant. Yaitu di dalam perumpamaan talenta. That is in the parable of talents. Terdapat di dalam Matius 25 ayat 14 sampai yang ke-30. That is read in Matthew 25 verse 14 to Dan 30. kita baca di ayat yang ke-30 saja. Silakan Brother Henok. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang di luar. Di sana akan ada tangis dan kertak gigi. And cast ye the unprofitable servant into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat bagaimana orang-orang yang tidak membungakan talentanya akan dimasukkan di tempat yang sama yang terdapat tangis dan kertak gigi. So you can see here that the unprofitable servant will enter into the same place in this weeping and gnashing of teeth. Ada satu KKR dan saat itu ada seorang ibu tua yang mencoba membantah daripada pastor yang mengadakan KKR saat itu. There was a crusade that occurred, and there was a old woman who was Yang membantah soal ayat ini. saying something against this verse. Karena saat itu disampaikan ayat ini bahwa orang-orang yang menolak keselamatan akan masuk di tempat yang ada tangis dan kertak gigi. Because the verse stated that these people will enter into the weeping and gnashing of teeth. Dan ibu tua itu mengatakan bahwa saya ompong. And this old woman said that she was
without teeth. Jadi perempuan ini berkata, ayat ini tidak berlaku untuk dia karena dia ompong. She stated that this verse does not include me because I don't have teeth. Tetapi pembawa firman itu mengatakan demikian. But the person who was preaching said this, Bahwa Tuhan akan membuat gigi untuk ibu. that Father Yahweh will Menumbuhkan gigi baru untuk ibu. grow new teeth for you. Jadi ayat ini pasti akan terjadi. So that this verse will happen. Tidak peduli orang itu ompong atau tidak ompong, ayat ini pasti akan terjadi. So it doesn't matter if that the woman had teeth or had no teeth, it would still happen. Inilah calon-calon penghuni lautan api. So these are the candidates Jadi of the lake of fire. siapa yang merasa tertemplak dengan dafar Elohim ini segeralah bertobat untuk mengubah nasib saudara. So those who are candidates, please repent so that you can change your fate. Selagi masih ada waktu, terimalah keselamatan, paket keselamatan yang disediakan oleh Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. As long as you have this time and this opportunity, you still have time to obtain this salvation, this packet of salvation in Yeshua HaMashiach. Karena satu kali orang masuk di dalam tempat penghukuman, dia tidak akan pernah bisa keluar lagi untuk selama-lamanya. Because if that person enters the place of torment, they will never be able to get out eternally. Hari ini kita sudah mendekati 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. So right now to this day we are reaching 6,000 years from the fall of Adam and Eve. Tidak lama lagi kita akan ada rapture. Not too long later, we will have rapture. Berjaga-jagalah, bersedialah agar jangan sampai ketinggalan rapture. Be very careful and be aware so that you will not be left behind during rapture. Bagaimana supaya bisa dapat rapture? Perhatikan dafar Elohim hari ini. How can you join rapture? You can join the word of Elohim for today. Yaitu tidak menjadi kandidat untuk masuk dalam lautan api. That is, to not become one of the candidates of the lake of fire. Saya berikan banyak kandidat-kandidat. Kalau saudara ingin masuk rapture, jangan jadi kandidat untuk masuk lautan api. I've presented you multiple candidates today, and I've warned you not to become the candidates of the lake of fire. Yeshua mengatakan bahwa waktunya akan dipersingkat. Yeshua said that those days will be shortened. Dan bila waktunya tidak diperpendek, maka semua manusia tidak akan ada yang selamat, tetapi karena orang-orang pilihan, waktunya akan dipersingkat. And if those days had not been shortened, there should be no flesh be saved, for the elect's sake, those days shall be shortened. Karena itu saudara perhatikan pengajaran High Alert 2026, nanti bahasa Inggrisnya akan menyusul pengajaran ini. And which is why we have to pay attention to this teaching called High Alert 2026. For those who are English speaking, we will translate that in the future. Dan juga untuk mengetahui seberapa dekat rapture, buka di dalam pengajaran rahasia 1290 hari dan 1335 hari yang Inggris akan menyusul. If you want to know the timeline of rapture, please take a look at this teaching. But for those who are English speaking, we will translate that in the future. Dari situ, dari pengajaran itu kita dapat melihat pola, yaitu bahwa rapture akan terjadi akhir 2025 atau awal 2026. So from these teachings, we understand that rapture will occur somewhere between year 2025 to 2026. Karena itu berjaga-jagalah. Which is why we must be aware. Para siapa membutuhkan baptisan pembaharuan, saudara bisa screenshot yang di layar saudara. For those of you who need a renewal baptism, you can please screenshot this page so that you can get a hold of contacts. Ingat, baptisan yang benar adalah baptisan di dalam nama Yahweh dan di dalam nama Yeshua HaMashiach.
Remember that the true baptism, the baptism that should be, is under the name of Father Yahweh and Yeshua HaMashiach. Di luar nama itu berarti baptisan saudara salah. Out of those names, those baptisms aren't valid and they are wrong. Jangan keraskan hati, segeralah bertobat. Jangan menganggap baptisan hanya untuk satu kali saja. And do not harden your heart, and understand that don't think that baptism can occur just one time. Bapak Yahweh memberkati. Shalom. Haleluya. Father Yahweh bless you. Shalom.